Tajanstvena sila koja vekovima potresa temelje verovanja i zbunjuje istoriju, dovodi nas do sutrašnjeg praznika koji mnogi pominju sa strahopoštovanjem. Šta se zapravo dogodi kada vlastodržca naiđe na nepremostivi zid neobjašnjive duhovne snage? Jeste li spremni za ono što dolazi sutra? Dok se vi pripremate za novi dan, u vazduhu se osjeća nešto više od običnog jutra. Sutra je 25. avgust, dan koji nosi neizmernu moć, a vi ćete u narednim minutima saznati zašto će upravo ovaj praznik odrediti vašu sudbinu i koju molitvu treba izgovoriti da bi vam krenulo na bolje. Dok se većina ljudi bude spremala za svoje rutinske poslove, mali broj njih zna za tajnu koja se krije u ovom datumu. Da li ste vi među odabranima? Ostanite sa nama do kraja, jer ćete saznati koja je to jedna jedina rečenica koju sutra obavezno morate izgovoriti. Koje neobične običaje narod vekovima prenosi s kolena na koleno, ali i kakve se sve spekulacije vezuju za neverovatne fenomene koji su se odigrali pred očima rimskih imperatora. Ako želite da sačuvate mir i blagostanje u svom domu, obavezno lajkujte ovaj video. Podelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama, a u komentarima napišite da li ste već čuli za ovaj čudotvorni praznik i da li poštujete narodne običaje. Također, postavite sebi pitanje: da li je moguće da vatra zaista izgubi svoju moć pred snagom čiste vere ili se iza svega kriju neobjašnjive prirodne pojave koje nauka tek treba da odgonetne? Sutra, 25. avgusta, Pravoslavna crkva slavi svete mučenike Anikitu i Fotija i mnoge druge koji su zajedno sa njima stradali oko 305. godine naše ere u gradu Nikomidiji u doba jedne od najsurovijih kampanja protiv hrišćana pod vladavinom rimskog cara Dioklecijana. Analitičari i hroničari naglašavaju da je ovo period kada su verski progoni dostigli svoj vrhunac, a Nikomidija, kao jedna od carskih rezidencija, bila je glavno poprište demonstracije političke i vojne sile Rima. Prema istorijskim izvorima i crkvenim zapisima, car Dioklecijan je stigao u Nikomidiju sa direktnom namerom da u potpunosti istrebi hrišćansku zajednicu i uspostavi apsolutnu dominaciju idolopoklonstva. Ali unutar samih struktura gradske vlasti dogodio se neočekivani preokret koji je šokirao rimsku elitu. Jedan od vodećih ljudi grada, gradonačelnik i velmoža Anikita, stupio je neustrašivo pred cara Dioklecijana i javno ispovedio svoju veru u Isusa Hrista kao Boga ovaploćenog u telu radi spasenja ljudskog roda. Nije se zaustavio samo na tome, već je otvoreno izobličio statue idola, nazivajući ih gluvim i nemim kamenjem i istakavši da je klanjanje takvim tvorevinama nedostojno razumnog čoveka. Razjareni car odmah je naredio ekstremnu meru, da se Anikiti odseče jezik. Međutim, spisi navode da je božanskom silom Anikita zadržao moć govora i nastavio neposlušnost. Nastala je opšta vreva, teorija i čuđenje među prisutnima. Car je potom naredio strahovito mučenje, udarajući ga dok mu kosti nisu provirile kroz kožu, ali Anikita se osmehivao. Kada su na njega pustili krvoločnog lava, zver se umjesto napada umirila i počela da se umiljava oko njegovih nogu. U tom trenutku, kako prenosi istorijska predanja, dogodio se silovit zemljotres
u kojem se srušio Herkulov hram. Dok su se prisutni pitali šta se zapravo dešava, na scenu stupa drugi, glavni akter ove drame, Fotije, Anikitin rođak. Svedočeći o ovim neobjašnjivim čudima i neustrašivosti svog srodnika, Fotije je odbacio svaki strah. Pritrčao Anikiti, zagrlio ga i javno viknuo caru da su njegovi bogovi ništavila. Car je odmah izdao naredbu da dželat mačem ubije i Fotiju, ali dogodio se novi šokantan preokret. Dželat je zamahnuo mačem, ali je božanskom silom ruka skrenula i sam sebe je posekao po nogama i umro na licu mesta. Mediji i verski hroničari prenose da su Anikita i Fotije potom stavljeni na dodatne muke i bačeni u tamnicu, gde su tamnovali pune 3 godine. Nakon 3-godišnjeg tamnovanja, vizantijski zapisi beleže da je car naredio sagrađivanje ogromne, zažarene peći, u koju je mogla da stane čitava masa ljudi sa namerom da spali sve hrišćane. Ono što je usledilo iznenadilo je celokupno rimsko carstvo. Hrišćani, uključujući muškarce, žene i decu, nisu čekali vojnike, već su dobrovoljno žurili i ulazili u vatru zajedno sa Anikitom i Fotijem, uzvikujući da poštuju jednoga Boga. Iz ognja se orila molitva zahvalnosti za mučenički venac. Kada su sluge nakon gašenja vatre gvozdenim spravama izvlačile tela, zabeležen je fenomen koji i danas izaziva spekulacije naučnika i teologa. Tela i kosa svetog Anikite i Fotija ostali su potpuno neoštećeni od vatre. Zbog ovih čudesnih događaja, dogmatsko učenje crkve izuzetno poštuje ove mučenike. Sveti Anikita i Fotije se sutra obavezno prizivaju u molitvama prilikom svetih tajni, jeleosvećenja i vodoosvećenja. U narodnom verovanju i tradiciji postoji duboko urezano ubeđenje da sutrašnji dan nosi posebnu duhovnu snagu za preokret sudbine. Veruje se da uoči ovog praznika i na sam dan vernici moraju obavezno izgovoriti posebnu besedu, odnosno molitvu kako bi im u životu sve krenulo na bolje i kako bi se očistili od nepravde i duhovne gordosti. Ova beseda je molitveni stav koji se po predanju obavezno izgovara i usvaja na sutrašnji dan. Nauči se poštovati i voleti male i proste ljude. Takvih je najviše na zemlji. Takvih je najviše u carstvu Božijem. Kod njih nema gordosti, to jest osnovnog bezumlja od koga boluju duše bogatih i silnih ovoga sveta. Oni izvršavaju svoju dužnost u ovome svetu često savršeno, pa im ipak izgleda smešno kada ih neko hvali za to, dok velikaši traže pohvalu za svako svoje delo, često i nesavršeno izvršeno. Također, izgovara se i tropar. Mučenici tvoji, Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac od tebe, Boga našega, jer imajući pomoć tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona. Njihovim molitvama spasi duše naše. Kada je reč o narodnim običajima i verovanjima uoči i na dan ovog praznika, običajno pravo i tradicija nalažu stroga pravila. Šta obavezno treba uraditi? Vernici treba da posete hram, prisustvuju vodoosvećenju ili jeleosvećenju i ponesu osvećenu vodu kući kako bi njome pokropili dom radi zaštite od negativnih uticaja i bolesti. Manje poznati i zaboravljeni običaji govore o tome da na ovaj dan valja oprostiti starim neprijateljima i pokazati milosrđe prema najnižima u društvu, jer se veruje da Anikita i Fotije
posebno štite one koji nemaju zemaljsku zaštitu i koji stradaju na pravdi Boga. Šta je to što nikako ne smete raditi? Na sutrašnji dan izričito se zabranjuje pokazivanje gordosti, hvalisanje bogatstvom ili položajem, kao i ulazak u sukobe sa bliskim ljudima. Veruje se da svako ko na ovaj dan pokaže oholost, navlači na sebe dugotrajni neuspeh i gubi božansku naklonost. Ali zastanimo ovde, jer upravo ovde mnogi naprave grešku kada pokušaju da ovaj praznik pretvore samo u spisak narodnih zabrana. Zato ako se pitate šta je najvažnije uraditi uoči 25. avgusta, odgovor nije neka komplikovana tajna. Prvo se pomolite, drugo ako možete otiđite u crkvu, treće zapalite sveću sa molitvom, četvrto ako ste u mogućnosti učinite dobro delo, peto pomirite se sa nekim ako je moguće, šesto ne pretvarajte praznik u dan svađe, ogovaranja, mržnje i gordosti. I sedmo, poštujte post onoliko koliko vam crkveni poredak i vaše zdravstveno stanje dozvoljavaju, uz savet sveštenika kada je potrebno. Za 25. avgust 2026. godine kalendari navode post na vodi, jer se praznik nalazi u okviru Velikog Gospojinskog posta. To je posebno važno jer se ovaj praznik nalazi samo nekoliko dana pre Velike Gospojine, koja se po novom kalendaru obeležava 28. avgusta. Drugim rečima, 25. avgust nije izolovan datum. On je deo veoma intenzivnog perioda crkvene godine. Zato bi priprema trebala da bude duhovna, a ne samo ritualna. Ako imate ikonu u domu, možete stati pred nju i pomoliti se. Ne zato što je drvo ili boja na ikoni magični predmet, nego zato što ikona u pravoslavlju predstavlja svetitelja i usmerava molitvu prema Bogu. Ako imate kandilo, možete ga upaliti. Ako ga nemate, ništa se ne gubi. Ako nemate posebnu sveću, ni to nije problem. Ako niste u mogućnosti da odete u hram, možete se pomoliti kod kuće. Bog se ne meri time koliko je neko imao novca za sveće. Upravo je to jedna od lepih poruka ovog praznika. Mali i veliki, siromašni i bogati, ugledni i nepoznati. Pred Bogom čovek nije vredan zato što ima položaj. To je razlog zbog kojeg poruka o malim i prostim ljudima toliko snažno odgovara priči Anikite i Fotija. Čovek koji je imao položaj mogao je da ćuti, ali nije ćutao. Čovek koji je mogao da se skloni, nije se sklonio. Fotija nije pobegao. I zato njihovo žitije nije samo priča o mučenju, to je priča o izboru. Sveti Anikite i Sveti Fotije nisu samo imena koja se čitaju jednom godišnje u kalendaru. Njihovo ime nalazi se i u molitvenom životu crkve. Crkveni izvori navode da se Sveti Anikita i Fotije prizivaju u molitvama pri jeleosvećenju i vodoosvećenju. To dodatno objašnjava zašto se njihov praznik u narodu povezuje sa molitvom za pomoć, zaštitu, snagu i izbavljenje. Sa druge strane, u javnosti i međunarodnim analitičkim krugovima i danas postoje mnoge spekulacije o istorijskoj pozadini ovog događaja. Pojedini istraživači i mediji navode da su imperijalne vlasti Rima namerno prikrivale detalje o tome koliko je rimskih vojnika i lokalnih sledbenika zapravo prešlo u hrišćanstvo nakon što su prisustvovali fenomenu u kojem vatra nije oštetila tela stradalnika. Spekuliše se da je Dioklecijanov aut da fe u Nikomidiji bio usmeren upravo na prikrivanje unutrašnjeg sloma političkog sistema Rima, gde su sami gradonačelnici poput Anikite
otkazivali poslušnost imperatoru radi viših duhovnih principa. Izveštaji iz tog doba govore da je neobjašnjiva otpornost na muke i vatru posijala paniku među paganskim sveštenstvom, što je ubrzalo kasniji proces hrišćanizacije celog carstva. Sutrašnji praznik zato predstavlja simbol nepokolebljive vere i pobede duha nad fizičkom silom. Svi detalji navedeni u drevnim zapisima podsjećaju nas na važnost, skromnost, pravednost i međusobno poštovanje. Pripremite se za sutrašnji dan uz molitvu i podelite ova saznanja dalje sa svojim najdražima kako bi mir i napredak ušli u vaš dom. Upravo zato je poruka svetih Anikite i Fotija toliko snažna za čoveka koji danas ima probleme sa novcem, porodicom, poslom, zdravljem, strahom ili nekom odlukom. Ne govori mu da će problemi magično nestati. Govori mu da ne izgubi veru usred problema. Sada dolazimo do molitvenog teksta koji se tradicionalno povezuje sa spomenom ovih svetih mučenika. Mučenici tvoji, Gospode, u stradanju svome primili su nepropadljivi venac od tebe, Boga našega, jer imajući pomoć tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona, njihovim molitvama spasi duše naše. Ovo nije molitva za novac, nije čarobna formula, nije tajni kod. To je molitva crkve koja govori o mučenicima kao onima koji su prema hrišćanskom verovanju pobedili ne silom oružja, već verom i trpljenjem. Postoji još jedna poruka koja se vezuje za ovaj dan. Nauči se poštovati i voleti male i proste ljude. Ta rečenica može se pročitati kao snažno upozorenje protiv gordosti. Jer šta je gordost? U hrišćanskom učenju problem nije u tome što čovek ima novac, znanje ili položaj. Problem nastaje kada čovek počne da veruje da zbog toga vredi više od drugih. A priča o Anikiti i Fotiju ide upravo suprotno. Oni ne traže priznanje, ne traže privilegiju, ne traže da ih car nagradi. Oni ostaju uz ono što ispovedaju i zbog toga je sutrašnji dan dobar trenutak da čovek pogleda sopstveni život i postavi sebi nekoliko pitanja. Da li sam nekoga nepravedno ponizio? Da li nekoga ogovaram? Da li sam se zbog novca ili položaja udaljio od ljudi? Da li sam nekome ostao dužan izvinjenje? Da li sam nekome mogao pomoći, a nisam? Da li sam zbog sopstvenog ponosa prekinuo odnos koji mi je bio važan? Da li sam oprostio? Da li sam zahvalan? Da li se setim Boga samo kada mi nešto treba? To su pitanja koja su mnogo bliže smislu praznika nego potraga za tajnom radnjom. Ipak narod je vekovima praznike obavijao različitim verovanjima. Neka su duboko ukorenjena, neka su lokalna, neka su se prenosila iz porodice u porodicu, a neka su nastala kao kasnija tumačenja. Zato ćemo sada razdvojiti ono što pripada crkvenom životu od onoga što pripada narodnoj tradiciji. U narodu se uz mnoge svetiteljske dane vezuje ideja da određeni dan treba provesti mirnije, bez svađi i teških reči. To nije teško razumeti. Ako čovek praznik posmatra kao dan posvećen Bogu, onda je prirodno da želi da ga provede dostojanstveno. Ali nije potrebno stvarati strah. Nije greh ako morate da operete sudove. Nije greh ako morate da spremite ručak. Nije greh ako morate da odete na posao. Nije greh ako morate da očistite kuću. Nije hrišćanska poruka da Bog kažnjava čoveka zato što je na praznik dotakao metlu. Mnogo je važnije kakvo je srce čoveka. Možete ceo dan ništa ne raditi, a provesti ga u mržnji i ogovaranju,
a možete uraditi neophodne kućne poslove i istovremeno se pomoliti, pomoći bližnjem i sačuvati mir. Zato se praznični dan ne sme svesti na listu sujevernih zabrana. Ako nešto treba izbjegavati, onda je to pre svega ono što razara čoveka i odnose među ljudima. Svađa, mržnja, vređanje, pijanstvo, namjerno nanošenje zla, nepravda i gordost. Ako treba nešto uraditi, onda je dobro početi od molitve, potom od praštanja, a potom od pomoći. Ako imate priliku da nekome koji je usamljen, pozvonite na vrata, pozovite ga telefonom, odnesite hranu ili mu jednostavno kažite lepu reč. Možda je upravo to najlepši način da se poruka svetih mučenika prenese u svakodnevni život. Jer praznik nije samo datum na zidu, praznik je način da čovjek promeni nešto u sebi. I tu se vraćamo na priču o Fotiju. Fotije je mogao da posmatra Anikitino stradanje i da ode. Mogao je da ćuti, mogao je da se skloni, ali prema žitiju prišao je. To je možda jedan od najvažnijih trenutaka cele priče, jer vera nije samo ono što čovjek govori kada mu je lako. Ona se pokazuje kada postoji cena. Upravo zato su mučenici u hrišćanstvu toliko značajni. Mučenik nije samo čovjek koji je umro, mučenik je svedok. Reč mučenik povezana je sa idejom svedočenja, čovjeka koji je svojim životom posvjedočio veri. Ne zato što su imali moć nad rimskim carstvom. Nisu imali vojsku, nisu imali političku silu, ali su prema crkvenom predanju imali ono što nisu htjeli da izgube – veru. I upravo zato je njihova priča opstala više od 17 vekova. Dioklecijan je ostao u istoriji kao rimski car, ali imena Anikite i Fotija ostala su u crkvenom kalendaru kao imena mučenika. To je snažna simbolika. Moć države je prolazna. Sećanje na svedočanstvo vere može trajati vekovima. Vekovi su prošli, carstva su se menjala, gradovi su menjali izgled. Ljudi su dolazili i odlazili, ali pitanje je ostalo isto. Šta čovjek neće prodati ni za kakvu cenu? Ako je odgovor vera, istina, savest i ljubav prema Bogu i bližnjem, onda je čovjek već razumeo najvažniji deo poruke svetih Anikite i Fotija. Zato sutra 25. avgusta nemojte samo obeležiti datum. Proživite ga u tišini, molitvi, postu, u dobroti i u praštanju. Setite se da je u kalendaru pisano ne samo Fotije i Anikita, nego drugi s njima, jer ponekad je najvažnije upravo ono što se ne vidi odmah. Ako vam je ovaj video nešto značio, ako vas je naučio nečemu novom, ostavite komentar. Podelite ga sa prijateljima i porodicom, posebno sa onima kojima je danas potrebna snaga i uteha. A sutra kada upalite sveću i izgovorite svoju molitvu, nemojte samo tražiti da vam život postane lakši. Tražite da vi postanete jači, mudriji, skromniji i bolji. Jer možda upravo tu počinje ono za čim svi tragamo kada kažemo neka mi krene na bolje.